अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अल-वासिओ की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। अल-वासिओ के मायने हैं वुसअत और कुशादगी वाला। ये नाम कुरान करीम में 9 मुख्तलिफ जगह पर अल्लाह ताला ने दोहराया है। इसके 137 आदाद हैं। इसका मुफर्रिद अदद 2 है। ये बड़ा अजीब व गरीब नाम है। ज़ाहिर है सारी वुसअतें और कुशादगी अल्लाह ताला की ज़ात से आती हैं, और वासे उस ज़ात को कहते हैं कि जिसका गना सारी मखलूक के एहतियाज के लिए काफ़ी हो जाए। पूरी कायनात की मखलूक की मोहताजी उसके गना से पूरी हो जाती है। वो इतना गनी और इतना वुसअत वाला है कि उसकी वुसअतें जो हैं सारी कायनात की तंगियों के लिए काफ़ी हो जाती हैं। तो जाहिर है कि इस अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो सहराओं के ज़र्रों से लेकर आसमान की वुसअत तक सबको लेकर चलता है। जितनी भी रिस्क की कुशादगी है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और मखलूक का जो रिस्क बढ़ता है वो भी अल्लाह ताला की वुसअत और कुशादगी की वजह से बढ़ता है। वरना खुद अगर मखलूक चाहे कि 2 वक्त की रोटी भी किसी को दे दे तो ये पॉसिबल नहीं है। हज़रत सुलेमान को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत अता की थी कि क़यामत तक किसी को नहीं मिलनी। न पहले किसी को मिली, न बाद में किसी को मिलेगी, क्योंकि चरिंद परिंद दरिंद हर एक के ऊपर ऐसी बादशाहत, यहाँ तक कि ये हवाएं, आसमान की फ़ज़ाएं, ये सब उनके ताबे थीं। एक मर्तबा उन्होंने अल्लाह ताला से इज़हार किया कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, कि आपने सारी मखलूक़ात पर मुझे बादशाहत दे रखी है। मेरा दिल चाहता है कि सारी मखलूक़ात को मैं दावत करूं, मुझे ये इजाज़त दे दें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह मुमकिन नहीं है। इसी तरह उन्होंने 3 मुख्तलिफ़ औक़ात में अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है। तो क्या तरतीब होगी? कहा 1 हफ़्ता दे दें, मैं सारी तैयारी कर लूँ, फिर मैं सबको दावत दे दूँगा। 1 हफ़्ता मिल गया। अब हज़रत सुलेमान सारे जिन्नात, हवाओं, फ़ज़ाओं को उन्होंने लगा दिया कि दुनिया में जहाँ जहाँ रिज़्क़ के ख़जाने जमा हैं उन्हें इकट्ठा करो। तो जिन्नात हर तरफ से गायें भैंसें उठा कर ले आए, उन्हें ज़िबा की करके पकाया जा रहा है, और हवाओं को हुक्म दिया कि वो मुसलसल खाने पे चलती रहें ताकि खाना ख़राब ना हो। पूरे हफ्ते में पहाड़ों के पहाड़ लग गए खाने के। खाना तैयार हो गया, साहिली पट्टी पर यह तैयार किया गया। जब यह तैयार हो गया तो अल्लाह की एक मखलूक समंदर में से मुंह निकालती और कहती कि कब इजाज़त होगी खाने की। फरमाया सब्र करो, खाना बहुत है, तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे। अल्लाह ने कहा ये भूखी है, इसे तो दे दो। कहा अच्छा मछली कि तुम आ जाओ। वो मछली जैसे निकली, उसने सारे के सारे खाने के पहाड़ हड़प कर लिए। जितना भी खाना था सब मलिया मेट कर दिया, सारा दस्तरखान साफ़ कर दिया उसने, सब खा लिया उसने। हज़रत सुलेमान ये देखकर मदहोश हो गए। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या अल्लाह, ये मछली को क्या हुआ? सारी कायनात की मखलूक यहाँ जमा होना है था, ये तो सारा खा गई। तो मछली बोली आप कैसे मेज़बान हैं, आप मेहमान से ऐसा सवाल कर रही हैं? वो बोली तुमने जो ये लुक़मा दिया है, मैं दिन में ऐसे 3 लुक़मे खाती हूँ। अल्लाह मुझे इसी तरह के 3 लुक़मे खिलाते हैं। ये तो 1 लुक़मा था, 2 लुक़मे तो अभी बाकी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ौरन सिजदे में गिर गए। बोले या रब्बे ज़ुल जलाल, सारी वुसअतें और कुशादगी तुझ पर ख़त्म है। तू ही लोगों का पेट भर सकता है। हकीकत में वुसअतें सारी अल्लाह के पास हैं। बंदे को अल्लाह इतना देता है, वो अपना दस्तरखान वसी करता है। जिस इंसान को अपना क़ल्ब वसी रखना चाहिए, क़ल्ब की वुसअत की कोई इंतहा नहीं है। अगर है तो अता करेंगे, नहीं है तो अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहें।
بس یہی کیفیت رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس کے بینیفٹس ہیں، اس سے ظاہری اور باطنی غنا نصیب ہوتا ہے۔ جو اس کا ورد کر کے ظاہری جتنے بھی دولت کے خزانے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کھول دیتے ہیں۔ باطنی غنا کا مطلب ہے کہ اس کا دل بھی بڑا کر دیتا ہے، یہ انہیں اندر سے حریص، لالچی، کنجوس نہیں بناتا، اور بظاہر وسعتیں نہیں بلکہ اندر سے بھی دل بڑا کر دیتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اس کا طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کے جو اعداد ہیں 137، اتنے ٹائم اس کا ورد کیا جائے۔ ہر نماز کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو 137 مرتبہ پڑھنے سے یا واسی ہو یا واسی ہو یا واسی ہو، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ ظاہری مال و دولت دے گا اور باطنی بھی غنی کر دے گا۔ انسان چاہتا ہے کہ میرے اندر بردباری پیدا ہو، وسعت قلبی پیدا ہو، دوسروں کو دیکھ کر جو حسد کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وسعت قلبی نصیب ہو، اس کے لیے زبردست اس میں تاثیر ہے۔ بچوں میں بھی اکثر یہ چیز پائی جاتی ہے اور بہن بھائیوں میں بھی بعض دفعہ رقابت ہوتی ہے۔ تو اس کے اعداد کے برابر یعنی 137 مرتبہ اس کا ورد کر کے کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے دن میں 1 مرتبہ اسے دے دیا جائے۔ 90 دن یہ پابندی سے کر لیں تو وسعت ظرفی پیدا ہو جائے گی اور بردباری آ جائے گی۔ کوئی زہر کا اثر ہو گیا ہے، کسی بچھو نے کاٹ لیا ہے یا سانپ نے کاٹ لیا ہے یا کوئی اسی دوا نے ریئیکشن کر دیا ہے یا ریئیکشن ہونے والا ہے یا ریئیکشن ہونے کا خطرہ ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ تو اس کے نام کے اعداد کے برابر روز ورد کرے ڈیلی بیسس پر اور اپنے اوپر دم کرے یعنی 137 ٹائمز، اور پانی پہ دم کر کر پی لے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھیں گے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت مالدار رہے، کسی وقت بھی اس میں مفلسی اور پریشانی نہ ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اس کا ورد کرتا رہے، چلتے پھرتے بیٹھتے لیٹتے اس کا ورد کرتا رہے، جیسے یاد آئے فوراً پڑھنا شروع کر دے یا واسی ہو۔ اگر اس کے ساتھ اللہ بھی ملا لے تو بیسٹ ہے، یا اللہ ہو یا واسی ہو۔ جب بھی یاد آئے پڑھتا رہے، اللہ کسی بھی وقت ہے اس پر تنگی نہیں لائیں گے، باطنی طور پہ بھی اور ظاہری طور پر بھی مال و اسباب سے نوازتے رہیں گے انشاءاللہ۔ رشتوں کی بندش کے لیے اس میں بہت تاثیر ہے، اس کے اعداد کے برابر یا تو وہ بچی خود پڑھ لے جس کے رشتے کی بات ہے تو بیسٹ ہے، ورنہ اس کی ماں یا بہن جو بھی بلڈ ریلیشن ہے جن کے ساتھ وہ پڑھے، اس کے لیے پڑھنا ہے یا واسیو جل جلالہ 137 ٹائمز 137 مرتبہ۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے رشتے کے لیے تو اللہ پاک رشتہ طے کروا دیں گے۔ یہ 92 یعنی 92 ڈیز کا عمل ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین جگہ رشتہ طے کرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔